नमस्कार आज्ञा आमे आसिक पहुँच जाइछु आज्ञा ओडंगा मार्केट। निश्चित आपण माने देखि पारतुबे नयागढ़ जिल्लार ओडंगा मार्केट ओडीएम हेल्पलाइन आज्ञा पहुँच जाइछि नयागढ़ जिला। निश्चित आपण माने देखि पारतुबे ओडंगा टैक्सी स्टैंड पाखरु आमर ए संगे आमे चालिमु आज्ञा आमर लक्ष्य स्थल रे कटक। निश्चित बहुत बंधु मानक आमर ओडीएम हेल्पलाइन को स्वागत। आउ देखि पारतुबे ये होची ओडगाँ बस स्टैंड रो दृश्य आपण माने देखंतु। पूरा मार्केट आज किछि मार्केट आपण मानक देखेमी। ओडगाँ बहुत बढ़िया मार्केट, बहुत बढ़िया मध्य लागे। जदि ओडगाँ रो कोनोसी बंधु आम वीडियो देखुचंती ता निश्चित कमेंट करिवे। आउ मते तो बहुत भल लागे ओडगाँ, बहुत टाइम आसे ओडगाँ। निश्चित वीडियो पड़ो आपण मैंने भी देखिए। आउ बस स्टैंड रो दृश्य देखि पारथुबे, माल खाली होची बस रु। मो बस भी मध्य सबु जगार आज्ञा गली कंदीर मो बस सरकारी बस सबु क्षेत्र रे सबु जगार आपण मानक सेवारे देखि पारथुबे। सरकार बस मो बस रो यात्री माने ओल्हौचंती। आमर ओडीएम हेल्पलाइन एठी अछि आज्ञा। निश्चित देखो मार्केट रो दृश्य। आम एबे लेफ्ट को जीवा मार्केट भीतर को। मार्केट रे हमर किछि काम अछि, तापर आमे चलिबा आज्ञा कटक अभिमुखे। निश्चित देखि पारथुबे ओडगाँ मार्केट रो दृश्य। ए जो ठाकुरंकर गेट अछि कोन निश्चित कमेंट माध्यम रे जणैबे। ओडगाँ रो भाई ओ भौणी माने यदि वीडियो आपण देखुचंती। निश्चित मते तो नयागढ़ जिला बहुत भल लागे। आपन केमि लागे कमेंट माध्यम रे जणैबे। देखि पारथुबे आउ गोटे बढ़िया जिनस आपन के देखंतु गुपचुप स्टॉल। एई भाईनांकर गुपचुप स्टॉल रे ओडगाँ मार्केट रे गुपचुप केमिति टेस्ट निश्चित आपण माने भी जणैबे। आ आमे तो जानिनु। निश्चित मार्केट रो दृश्य को टाइप रो देखि पारथुबे आपण माने। फाइनाली एबे आमे चलिलु कटक अभिमुखे। आपर आपण को निश्चित लड्डू बाबा मंदिर भी आपण को वीडियो माध्यम रे आपण देखि परिबे। लड्डू बाबा मंदिर हर हर महादेव बढ़िया जगह देखंतु। लोकल एरिया, शांत परिवेश, मस्त परिवेश। आ जो बंधु माने भी आमर एपटर नयागढ़ ओडगाँ भंजनगर आसुचंती, निश्चित गाड़ी धीरे चलांतु। आपण सुरक्षा रहिले देश सुरक्षा रहिबा आज्ञा। देखि पारथुबे पूरा पहाड़िया एरिया, मस्त व्यू आपण माने देखंतु। आ जो एठी भी देखंतु आज्ञा फिर थरे मो बस सबु जगार सबु क्षेत्र रे मो बस हम्स भी सबु जगार आज्ञा। एबे भी देखंतु आमर नवीन बाबूंकर फोटो भी मरा आइछि एठी। एबे भी अछंती नवीन बाबू ओडिसा रे समस्तंक हृदय रे। ओडगाँ रु एबे आमे बाहरी चलिलु आज्ञा आमर यात्रा अभिमुखे कटक। निश्चित देखंतु पूरा पहाड़िया एरिया। आउ आमे तो आज्ञा चलिलु आपण माने भी आसंतु। आमे सब बेले आपणक अपेक्षा रे आपणक सेवा रे। पेट्रोल पंप देखि पारथुबे इंडियन ऑयल। आ बढ़िया होटल आज आज्ञा आपण मानू देखेमी। ओडगाँ रे आपण माने जदि आसंती ता निश्चित सेठी भोजन करंतु सुलभ मूल्य रे बढ़िया खाद्य। मो बस गला मो ढाबा आसी गला। आपण मानक सेबारे मो बस गला मो ढाबा आसी गला आज्ञा। देखि पारथुबे मो ढाबा पूरा पहाड़ कर रे। आपण माने आसंतु सुलभ मूल्य रे होटल रे खांतु, बढ़िया टेस्टी खाइबा। तापर आमे आसी गलो आज्ञा गोटे बढ़िया जिनस आज आपन देखेमी ए भाईना दुकान पाखरे। निश्चित वीडियो को शेष पर्यंत वाच करंतु। बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग जिनस अछि देखंतु। आम्बासेटर गाड़ी बहुत दिन पर आम्बासेटर गाड़ी के देखा मिलला, से आज्ञा क्लिप गोटे नहीं गनु। निश्चित आपण मैंने जदि आपण एरिया रे आम्बासेटर गाड़ी चलुची, बहुत पुराना गाड़ी आ बहुत दिन चली, बहुत लोक मान सेवारे ए गाड़ी देखा मिलूनी आज्ञा। आउ जाऊ बहुत दिन पर गाड़ी देखा मिलला। आमे एबे चलिलु ओडगाँ शेष होबाकू।
ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ଗାଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜିଟିଂ ଓଡ଼ଗାଁ NSC। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଓଡ଼ଗାଁ, ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିନୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ। ହମ୍ପସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ହମ୍ପସ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଲଡ଼ୁ ବାବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ। ମୁଁ ଲଡ଼ୁ ବାବା, ହର ହର ମହାଦେବ। ଲଡ଼ୁ ବାବା ଏଣ୍ଟ୍ରି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଗାଡ଼ି ଆମର ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ। ଲୋକାଲିଟି ଏରିଆ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଏରିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏପଟର ଧାନ ଫାନ ସବୁ କଟା ସରିଯାଇଛି। ପୁରା ଫାଙ୍କା ପରିବେଶ, ମସ୍ତ ଜାଗା। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଏପଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ହମ୍ପସ୍। ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାର୍କେଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟର ମସ୍ତ ମାର୍କେଟ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଅଟକି ଗଲୁ ଏଇ ମାର୍କେଟରେ। ଏଇ କେଉଁ ମାର୍କେଟ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ ମାର୍କେଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଟକି ଗଲୁ। ପୁଣି ଆମେ ଚାଲିମୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆପଣ ଯିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଲଡ଼ୁ ବାବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏପଟରେ ବସ୍ ବହୁତ ଏପଟରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଲଡ଼ୁ ବାବା ମାର୍କେଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇସାରିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଡ଼ୁ ବାବା ଏରିଆ ପରିବେଶ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର। ଲଡ଼ୁ ବାବା ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲଡ଼ୁ ବାବା ମନ୍ଦିର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କି ଦେଖନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ମସ୍ତ, ହର ହର ମହାଦେବ। ଆମେ ଲଡ଼ୁ ବାବା ପାର ହେଇକି ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପୁଣି କଟକ ଅଭିମୁଖେ। ଆଉ ଲଡ଼ୁ ବାବାର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମିଳିଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ହେଲ୍ପ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇନାହାନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମିଳିଲା ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ମିଳିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ। ସବୁବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ 24 ଆୱାର ODM ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ହେଲ୍ପ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲ୍ପ ପାଇବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଣି ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଜ୍ଞା ନୟାଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ। ଏବେ ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇମୁ। ନୟାଗଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ବ୍ରିଜ୍ ତ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଏବେ ମାନେ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ ପାଇଁ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ବୋଧେ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ନୟାଗଡ଼ ମାର୍କେଟରୁ ଅନ୍ୟ ରୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ମାର୍କେଟର ଆଉ ଗାଡ଼ି ପଶିବନି, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି। ଏବେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଆଜ୍ଞା ନୟାଗଡ଼। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ନୟାଗଡ଼ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ନୟାଗଡ଼ ମାର୍କେଟକୁ ଏବେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଏପଟରେ ତ ବହୁତ ହମ୍ପସ୍ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ହମ୍ପସ୍ ଏପଟରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ସେ ଭାଇନା ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଆସିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ନୟାଗଡ଼ ମାର୍କେଟରେ ଓହ୍ଲେଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଭେଟ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ମାର୍କେଟ ପାର ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନୟାଗଡ଼ ମାର୍କେଟର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାର୍କେଟ ଜାମ୍ ରହୁଛି ବହୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ବି ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଇଭର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବେ ଆମେ ପାର ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଇଭର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ODM ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ହେଲ୍ପ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୟାଗଡ଼ ମାର୍କେଟ।
आ सबुबेले गाड़ी चलेला बेले अन्य गाड़ी की डिस्टेंस मेंटेन करिकी गाड़ी चलांतु। आपण भी सुरक्षा रहिबे, से भाईटा भी आमर सुरक्षा रहिबो। देखि पारथुबे नयागढ़ पोस्टाल आमे एबे पार होचु। सबु समय देखंतु डिस्टेंस मेंटेन करी रखिबे गाड़ी, निश्चित आपण सुरक्षित रहिबे आउ अन्य बंधु माने भी सुरक्षा पाई परिबे। देखि पारथुबे आउ निश्चित आमे तो एबे आमर लक्ष्य स्थल रे चलिलु बंधु। आउ आपण माने भी आसंतु। निश्चित आपण मानकु प्रत्येक क्षेत्र रे ओडीएम हेल्पलाइन तरफरु साहाय्य मिली पारिबो। आ जो बंधु माने भी यही रोड रे आसुचंती, निश्चित गोटे कथा कहमी, सरकार रो गाइडलाइन आपण सीट बेल्ट लगेई की गाड़ी चलांतु एवं गाड़ी रो कागज पत्र अपडेट रखंतु। गाड़ी रो जदी कागज पत्र अपडेट रखिबे तान आपण राज रास्ता रे सुरक्षा पाई परिबे। निश्चित आज्ञा आमे भी आसी पहुंच जाइचु कटक रे। राति आसिक आज्ञा हेलानी 11:30। आमे भी आसी पहुंच जाइचु कटक पाला मंडप रे। आपण माने देखि परथुबे पूरा सुनसान मार्केट, आम स्टैंड भी सुनसान, कौन सी गाड़ी ना। ओडीएम हेल्पलाइन छिड़ाई जगह पाला मंडप स्टैंड रे कटक। देखि पारथुबे एबे निश्चित जदि कौन सी बंधु आपण कटक रे नाइट रे कौन सी आपणकर गाड़ी प्रॉब्लम होउची बा कौन सी आम वीडियो आपण देखुचंती, आपण को कौन सी गाड़ी वाला आपण को हैरान करूचंती, ता निश्चित आपण आम सहित जोगाजोग करंतु। आम द्वारा आपण को जेतिकी भी साहाय्य हेबो निश्चित आमे जोगे दे पारिमु। आपण देखि पारथुबे बादामबाड़ी ट्रैफिक पूरा सुनसान। बादामबाड़ी ट्रैफिक एबे पूरा सुनसान। आपण माने देखि पारथुबे राति 11:30 हेलानी, बादामबाड़ी पूरा सुन, जन सुन। निश्चित पुणी भेट हम काली नेक्स्ट वीडियो रे। आउ शुभरात्रि समस्त बंधु मानकु। ढेर सारा भल पाइबा आपण माने देइचंती। आउ निश्चित जदि आपण माने आम सहित जोड़ी होइचंती, आपण मान सांग साथी को वीडियो को शेयर करंतु, जा द्वारा से भाई की भी उपकृत हो पारिबे आउ आपण मध्य उपकृत हो पारिबे। आज्ञा आई लव कटक पहुँच गए आम पेट्रोल टांकी। निश्चित जय जगन्नाथ। पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉक रे लॉन्ग वीडियो निश्चित प्रत्येक दिन आसीबो। आ साहाय्य मध्य आपण मानक मिलिबो। शॉर्ट वीडियो रे आपण देखंतु, साहाय्य पांतु। आज्ञा जय जगन्नाथ।